Si enya kopone ya bankese ogwama wo yi wiase nyina bo ne ko efie pimu mienu na obewu yo na wo hwe honhom gu maso honhom no guso ye adwuma fa safa woro enso a na wo ehye me na asafa woro wo man ni wiase nyina honhom konkru tumi da so ye adwuma fam e de hye odi anonyam eduru yen so a yen so odi mu no tumi ye bia to aso ye da wase se ye nya duru be be kekewo ye wo sanu nnwuma ani utumi ado honhom awuram se wo fa ye so akasa de akira mansan ko ano friend na ebo Dawudo se de nipa betewo ne e wo bone wiase a yetemu im a enche na obeba na sanu wanu anyam a ensam a ye kan o matie ne ye kan so de ye adwuma yi a eno ne ebenya ho che trabia papa ye so se ma sem ngu asase bone so ma sem ngu asase pa so ye kan ye ntimi nyemu adwuma na o ma so etie no so atimi afa ye adwuma ye bompa ye sere wanu adom ma obi bia fie afi na kwa wie ye o konkro bo obi amoban Yesu moja ne nkasa obi bia setan na brabom de oye ne de ohwe nia de owo bi ne oni bi obra Yesu ye nipa bi adom na bobrofo so mo konkon yo madoye ama wo so bu fie sire mra ha na aduane so mu so wo mu fie ye bompa ye da wasese wo be ka koma na akobo nipa bebre asetan na o mabrabo e wo gwa man mo chan wo Yesu dim amen odofo dwumade ne yato aso ofo to so nsia ane ye koso hunhum no asam ne yaka no duma chede awuro num no eno ne pense mo no ye ka so obi yodifu a ye ma me ba ku bia na menim ne pa a wo nsam a friend sister Regina na tesimu ana asamre na obo wo team bia ye friend Great Warriors a no mo ye adwuma wo mo konkrase presbyter asafu bia bato nsafro obi okoye adwuma na wo mo pa bo no mo se nipa bi wo Emmanuel nyame so ohia wo na emre a wo mo ka asam ne ye bi ho eti waka che sister ba ko wo Emmanuel se nipa bi wo Emmanuel mo ko fra mo mra we ni we ana ko fra odofo da na me ro se ampa na me wo konkro wo ye adwuma na adwuma hote na da na me pie fie wa ba bia e wo control down da mase ho no mo ba weti na me pie o pepepe ana o sha se na obo mi din oni me obo mi din na de ba ko kama ne ya me mo me wo se na me wo konkro de wo ye adwuma wo ni ma de nyina was wo chance a wo ba one city say place ebi na oboto odofo nyame no no problem ka sa da no na one city wo ba ye nyame adwuma odofo nyame adwuma nkrofo bi anya a wo so wo de wo mo nye sika ne ahode nyame adwuma no enofo mo nyame adwuma enofo was one city say problem na mebo a ka je se mebo a me se mama enokre dan na me hu say yes nyame wo konkro wo ni ma de nyina no ma nyina odofo wo se de nyame ya na de obi a wo konkro tinu mo a nyame de a chew ya se ama no wo ni hia se ya na opa ba bi afa wudi boni se na huru ni se pa no bibi ya yo ebi se wo be pie no okita di same spirit ne nyame afa no so review secret nyina when your friend no your presbyterian no still what does your presbyterian no your catechist oh aya ne ni pa be se presbyterian wo hu nim nyame se ni presbyterian so when the catechist say nyame se ni presbyterian so nyame se wo presbyterian mo ankasa na emo no wo ba ma ho pa no ene nyame wo no betro eto odofo a wuti o ana wutie ye anu tiri da bia meka say me Bible say wo so Bible say anu the main topic da bia nyame wo konkro de sa asem ya ma me ena me bia asem na meka me Bible say Bible ne ya wa de nyame dia enu tiri da bia me say me Bible say enti wo Bible say ye English Bible twi Bible da gwanyo da ho wanyo ni nyina asem a meka wo benya wo kasa me Bible say wo so Bible say eti say free Bible mu dia ene no do for ye fanya adwuma na Awurade nhira mra so ababa wa brante asete na brabo mo partner na wo choose no okwa ba na fa so choose no won say na won fa wa ko school wo adwuma me ware na obaboa me mama asete na brabo me ni bi ko obaboa ya fa no ware wo kokko na so kire oba se ware no won say Abraham na ba Isaac e be ware no won ba bi Abraham suma e me kokko fa wo ba firi wo de ba e wadofo wo de hu ahofe eto olufuo ani body color ana ade ware ni trini ani ba bi a wako school wo yo de hia won wo asase so a wono de wo ya ko na wo ya donko if the Bible can just say ade shikom na mo mapa mo fo man eye konkon ade hie mo busuo mo efu onyankopon no apa wo de asase so akwa ware wo de hie no man wo de hie no obi a wonim nyame asento obi a wo kuku tu hu efu na de ko sa wo ware a nyame anim no bon pa ye ma wo konkon enchiro partner so ware no the Bible wa wasitram ya ne Kristo sum awareja ye bu abuso on konkon na ka cho se ware na ka mini se obemu ajai if so be kire wo de nyame pa wonim de nyame pa ne de nyame pa wabemo wakoma a obetumi ahwe mu bi no nyatumi atena eti na bi tufo bitu ye nyina wofo
akasa kyerɛw sɛ de yɛn nyinaa betumi ahu ne yakɔ yɛn nim fa Bible no na kɔ Bible no ne yɛhwɛ adeɛ bi wɔ ha ma me no kɔ adeɛ bi me topic na bi treat wɔ Ephesians chapter 4 no me kan first yi no wɔ Jude the book of Jude no ɛyɛ 1 chapter pɛ na me kyerɛ adeɛ bi adiifoɔ bi dwumadie bi a sɛsɛ wɔ mu di ɛwɔ saa asɛm Jude no wakyerɛ sɛ enipa bi awia wɔ eti Jude no mo Bible wɔn a yɛ na wɔn ntaa hwɛ Bible no na bi yɛ bɛyɛ mo den wofiri hɔ pɛ na wokɔ Revelation ɛyɛ 1 chapter pɛ Jude no yɛ 1 chapter ɛwɔ hɔ ebi ndi baabi abiem na wɔkyerɛw sɛ nipa bi a ɔmo nyame mfrɛ ɔmo awia ɔmo aba bɛhyɛ nyame adwuma mu eti bɛbɛ mo nwura diifoɔ bi a ɛnɛ Bible aka ho asɛm wɔ Jude chapter 1 verse 9 no ti asɛm bi a wɔka hɔ Etifi asɛm wɔ se akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ akyerɛkyerɛfoɔ deɛ atorofoɔ mo a mo gyina sɔɔ dan mo a mo kyerɛkyerɛ wɔn kokoro ntoma kyɛde awuruo no wɔn nsa ka wɔn kyerɛkyerɛ a wɔka nokorɛ na so sɛ wɔ se akyerɛkyerɛfoɔ deɛ atorofoɔ ti asɛm a wɔka ɛnyɛm na meka ɔse nanso ɔbɔfoɔ panin Michael ɛne ɔbɔnsam di abrɛpere kɛseɛ kasakasa a Mose mu no so ɔbɔfo panin Michael ɔne ɔbɔnsam a yɛfrɛ no Satan ɔbɔnsam no edi aperapere ɛwɔ ɔbɔnyɛ papa Mose efu ho wɔn sɛ okristo ni ɛyɛ ne nipa bebree sɛ wudu anu wɔn bɔdi na ekura ho sɛ yɛ nyame deɛ nyame ani kun wo ɛnu ti na ɔsɛ sɛ wuwu ne yɛ nsie oyi a obi a wɔpɔn koraa no ne ho ɔfa so ɔsene ɛnu na Bible na ka wɔn asɛm akyerɛ wɔn wɔn sɛ Mose yɛ nyame deɛ ti owu yɛ ebesi na obi enu a wɔhunu baabi a Mose wu yɛ baabi owu da ɛnyɛ Michael ɛka yɛn hunu sɛ ɔbɔnsam koraa wɔne ne pere ho ɛne na si yɛ wasi ne bo sɛ ɔbɛka nsɛmbɔne abu no atɛn ɛnti ɔbɔnsam asi ne bo sɛ ɔbɛka nsɛmbɔne abu bɛyɛ Mose deɛ atɛn ɛdeɛ ne ɛkɔ so ɛne asɔre baako a yɛtim nyame ma obi dum akyɛdeɛ wɔ hɔ a enipa a wɔasɔre dɛm wɔ egu nipa n'anim ase Presbyterian ni a wɔnyɛ adum akyɛdeɛ Pentecost ni a wɔnyɛ adum akyɛdeɛ asɔre ma na kasa nsa egu w'anim ase asɔre ma na egu w'anim ase sɛ nfiri awurade na wɔnim sɛ ɛnokora na wɔka bɔne anim a wɔka asa bɔne no wɔyɛ bi nti wɔsan so wɔwɔ din wɔwɔ sika nti wɔgu w'anim ase te sɛ deɛ ɔbɔnsam ɛbɛ so wɔgu Mose funu no w'anim ase no wɔsɛ deɛ na mmom ɔka sɛ Awurade ɛnka w'anim wɔsɛ Awurade nyɛ dɛ ɛnka w'anim Satan ɔdɔfoɔ wo a wotie saa asɛm yi wɔn sɛ deɛ Jude ɛkasa ɛdeɛ na diifoɔ no so aka fa ɔmo nkɔm hyɛ no wɔsɛ deɛ na yɛnum deɛ wɔka deɛ wɔn ani na wɔka wɔn anim no ho nsɛmbɔne na deɛ wɔfiri wɔn adigbo su mu nim sɛ mmoa a wɔnni adwene no ɛnum na ɔsɛe wɔn ho amen so ɔnyam na meka o efiri adigbo mfiti ase nipa ti aso da ebinom te sɛ mmoa wɔn mu ni adwene Jude the book of Jude na ɛka wɛn nyɛ sabi ɛyɛ ɔsɔfoɔ na ɛka sɛ ɔbɛka sɛ sabi o wɔsɛ efiri adigbo mfiti ase a yɛwɔ ne de to wɔn ŋɛɛ wɔkasa te sɛ aboa wɔn ni adwene deɛ nyame yɛ de ne nsa ka no wɔka nsɛmfo ɛde fa ho sɛdeɛ nipa ntie nipa nkɔ ne nan ase ɛnkɔpɛ nyame nsɛm adom wɔn deɛ wɔn kɛkɛ etu wo a wɔte saa no ho asɛm na yɛka mi ni watam yi ko to Bible wosi wɔs no a wahyɛ da fa so no a ba bɛhyɛ nkɔ no a gyina so da mo mema maba bɛsram wo yare wo ba bɛsram Bible say menem wɔ hɔ efiri nɛ ekosi wiase aniameyɛ mu eti wo mo ba na ade bɛhyɛ nkɔ ɛnna ne nyame hu sɛ ne ma ne yɛ aso de yɛ tum wo ba bɛsra yɛ ɔdɔfo a wotie mi nkɔmhyɛfoɔ no so ate wɔn mu nsɛm a wɔkeka yɛka ɔsɔ odiifo asoma nyame adwuma yɛfoɔ de yɛ ho atamfo na ade ampare me pa sɛ nyame adwuma yɛ ni bi a wɔyɛ nyame adwuma yɛ papa me bɛkɔ gyina ka baabi aka ne ho nsɛm enipa ne bebre ɛma ne mbarima wo tam oyɛ twam ɛne nyame pagya obi ne na bɛhyɛ wanan wɔhunu saa nyama pa no ahyɛ ase ɛka onipa na wɔba no wɔgu anim ase ɛde akyerɛ nipa bi sɛdeɛ bɛyɛ nipa no bɛtan nipa no mpɛ wasɛm ɛna mede yɛ example sɛ obi kɔtɔ pɔnkɔ ɛne afuru wɔasura blanket ɛne wɔasuso nkyene wɔn nyinaa duru nsuom ɛnkyene no fo blanket no so mu yɛ duru saa nipa no wɔno se nyame afra no a wɔayɛ adwuma firi tetete no waka nsuo no wɔntumi ankɔ afuru pɔnkɔ no aka nsuo pɔnkɔ no a ɔso nkyene no wɔtwa nsuo no wɔdɔfoɔ de hyɛ nkuran Bible asɛm ne the book of Jude nipa bebree ate aso dam wɔbɛtumi ahyɛ aseɛ yie na so awieyɛ na wɔne nneɛma nyinaa asɛe
Wadofo yanko ye no ase de me 11 wonue oso anya dai wonue sa nkrofo ni nue efrise de ke kwanso wa fa ke kwanso obi ofa ke kwanso bia ye wudini wo betimi ye nyame tuma ye ni a wo ye apostle wo ye evangelist wo ye sofo wo ye difo wo ye kyerɛkyerɛfo na so be fa ke kwanso obi ofa ke kwanso bia ye wudini obi ofa ke kwanso bia ke ni koku ni nua eti sa wo de wo fa se kan kuno na wa no asam e de bre nyame adwuma ase eti Bible so obi a wo se nyame adwuma obi a nyame afra no no di na se mapon man nua so a wo ka nyame asam a wo se no se wo de dua na de na di akire na emfaso nti wo de wo ho kohye bi lam sa ni pa no emfaso e wo benya wo kesi ya babai ni ya tomo ya toponche ya de anwa krokro koko na ntuo kotode aponche ti won ati ani sika ni yibra waso de no wan kohye bi lam abosom ase obi o te se bia wo ye bosom so for what aso dem what you see water the ground here ansankyere de sisi aso da nya ni nyina ne nyame o wo bonsam ye ansankyere wo bonsam o ye ansankyere ne awa so dem ba bibiara wo betumi aka che o se wu bewu obeka to se soro be sore wo bonsam ye bi wo do mo akwakwahye enti ene bi na mo atumi no ene na asofo bebre akwakwagye sa bansere ne enka wabiri e de ahyeche o munan a wo de sa ndema no eti Bible says gbadi o ma fa no wo se de na wayira kra atuate wo se wo no de wayira atuate mo sa nipa no wayira wuti asodam na wote se nyame wo ngunu wo be kasa wo asodam am ya boaje so ye wo be to nwu nyina enewe enuma ye to no asodam de lesi emna no so wo fi e hye so ma ne so da wa wasense no wonu de wanya ya Fred David bai wo fa ne zago wo hye ase so de ahma ne twe ayi a prepre na fa de wa hye ase keka no na no hye ase pa na fa de so a na wo fi ade yare no hawa na mane asa na ma na fa de no watom eti sa de pa ne nya wo be preach wo wone aye de to no o wone e de kasa na so tumi bia ni na asem a wo kanum tumi bia ni na asem the book of Jude na ka e wo ka se wutumi kasa wa so da wutumi ese ya no e che so ye Kristo ni wa ba wo so no se de wo pe nyame ma nyame aduma yefo ye nyina kan ye wo bom se de be ya nyame aduma be koso aso da ni sie be koso no wo se nipa no kan wasem ene nyame aduma ye ni hunu wo a wo kasa ti se me kasa YouTube ye nipa bebra e te me kwa so YouTube za no wo ne bu afo se wo si ni da ma so be de wa kire na wo de na wo ye wa so de mo e de asem na wo ka wa so de mo ye nipa wo so kasa che no mo bi nsa wo mo hyecha dress twa wo aso de mo tinua amafo ato aso wọ́n sún ní mo lọ́kọ́ ẹ̀rọ ẹ̀nẹ́ yẹ sọ́fọ́ kansa bi wọ́n sẹ́ ẹ̀wìyẹ yẹ mìíràn abẹ́ yẹ sọ́fọ́ 2 years akọ́nà wọ́n sẹ́ wọ́n pa kankan Matthew chapter 24 Matthew chapter 24 no so bẹ́ẹ̀ 50 wọ́n sẹ́ ẹ̀kyiwádìí àbọ̀ man ẹ̀yìn gyina kronkron bíà ẹ̀nẹ́ wọ́n sọ́fọ́ a wọ́n ọ̀nà sọ́fọ́ mu a ní wọ́n abọ́ pọ́ns ní wọ́n di abẹ́gyina sọ́ ẹ̀dá mu ẹ̀yẹ́ mi dẹ̀ pàṣẹ ní sọ́fọ́ ní ká yẹ ẹ̀nà wọ́n sẹ́ yẹ kọ́ Luke chapter 21 wọ́n sẹ́ yẹn kankan hɔ wọ́n adé yẹ bá Mark sẹ́ yẹn kankan hɔ náà mi hwẹ́ di yẹ mi sẹ́ yes nyàmé asẹ́m no wuti asodam a wutimi nka bɔne anim ni agye wo so yeye ni atɔ nneɛma bra na wo fra ni atɔ nneɛma bra na wo hyɛ spray ahoro ne mobile phone ne ade abro wo fi sɛ no na ayɛ nyame adwuma ɛno na wodi asi wo dan me ka kyerɛ sɛ ɛdan ne deɛ wasi na wawie yɛ happy hɔ wawie yɛ bɛyɛ deɛ ma menka sɛ wo nko wawie yɛ bɛyɛ deɛ ma ebi sɛ wo deɛ wo wafa bi rampa so wo nam baabi a obenya nneɛma wobɛka dɔkɔdɔkɔ nsɛm ama na yɛ nipa dɛ wɔse deɛ bɛbio 12 yenum yɛ modɔm adidi mudomo adidie mu enkekaye so we eye modɔ a mo se modɔ no adidie a modidi mu emu kekan ya kan kekan a wo se wo fra ntoma white a na enwo ekamu a wo hunu enwo no na wo hunu white no brown kamu a wo hu modɔ no emu kekan emu ye fi odɔ na mo se modɔ no mo kekan enyama akeka mu no asɔfo ne nyame adwuma yefo me be ye preacher say do ye preacher me ka sa asem ho yanka no kra me wutimi fa sikam na mmebrabo emrabe moda ana na bia me kama se wotimi mbraibo me da enkama no ntum wotimi tade enfam na me enkama no ntum me de wade be ma wa me de achew fa wade kɔ me pɛ me gwa achede kra ya de ba ko a ma ne nya ho ji obi aye kristoni me nya achede rofrofo sa wode ade be bram na wode bram ne chance me ka kyerɛ wode bram ma menye e ma waso ate e bi se nipa bebre nipa bɔnefo aduane die e na wode bre nyame adwuma yɛfo ase adwuma ne die ene tare ne mpaboa wo do na hyem se pɛ na fa de wabra wasel e bi se onam biram kwa so ke kwa so wudini samoni dini odiwo edubo no so fa na nche bo no abodwaman ka so for ne se obodwaman wonnam nyame kwa so ese won samone ene nyama bone wo pese obekɔ nanim ma nyame hyerem atrenti wo pese o kan to fom
na wo de wo gidi wo de kwaso gidi wo wiase na wiase wie mienu menu mienu ye bewuru de beto ye ose de ose woni mu didi ose woni mu ye de didi aha won fere ade wo yen wo ho wo yen wo ho wo ye emununkun a nsuo enimu ene osofo timi gina so da mo ga ka cha se de mo me chama de wo fere se wo gina congregation nim e ka je se mo nchama de branya baba obi ti osofo betumi aja aka kire se ade chele mo amode ba nyina me tuo mu de mo amafa ma medam won fere wani mu ba wo se ba jubi aka wa se wo se nipa we no abefre nyame adwuma mu wo gu nyame anu ase wo gu nyame anu ase wani nwu ade wo fere ade wo ko wa so do ba fie no do nsa bo aduane famfam aduane wo gi no websa arokase ebi ni ho ni asade abro no adi wo ko fie no asan ko didi aka ho aduane odi aduane awudi Luke 21:34 wasi putwa adidi mboro so wudi dima wafuru enebe asofo ni nyame adwuma yefo ke yefuru ayede ne nam ha ye nyame adwuma wakase enya fasting a no be declare fasting no waso de mama ye na waso ne yiri anu aduane ma no adi no aba be gira no wa popa na no na no ye ho ya opopa ho aduane wadi anopa wadi awiade anura nsa no be break fasting no be gira ka jo so aye wani mobo ese wa be break fasting aduane wadi wo fere wani ngu wase de wase wo ye mununkun a nsuo enimu so a enframa etwitwa wo wase se nipa no ye mununkun ebo a nsuo si enim enframa na ebo ne ko wo dudu asama waka fa me ko Ephesians chapter 4 ho ne to aso ho wo se nipa no sofo no evangelism apostle before no teacher no wase wo ye mununkun nsuo nim ebo saa ukoko bi pono so a munkum no ebo obi pono so ensuo nim awiabo ya na obewo na ayira saa nkrofon saa no mote ba bi omo bia no a nyame honhom ye adwuma ho okoto honhom na ye adwuma ho secret society na ye adwuma ho biabo ogina so dam na obodua o ni akoso honhom bia na eninim yakoyanim Efeso ngumati 9 chichemudu so etifi asem wose esese wogu amaman ne ye bone wose amaman no esese wogu wo mo ne ye bone enya ga na man yo eya sore no ena satem eya nyame man eti amaman no Presbyterian your mind, Pentecost your mind, Assemblies of God your mind, Methodist your mind, Roman your mind, individual churches no matitini nya your mind wose wo mo ne ye bone no esi egunu esese yegunu odofo esese yegunu awo sorry dem awo yefie awo omanu yetimi gunu the sofo papa Patrick Ayenso former president church of Ghana sofo as say one retire odofo betime bedra papa ne mo de bribe amano wo bua da bia mabo ne din menena yedma 10 good years my only prayer tower 10 good years menena nante hu fa no na fam menene tibom ena me no kasa da bia betie me topic was Charles me bomb pa ma papa nya me siraw me nya wudi boda e wo me minute kosi da nya me beto safra me menene de nya me fa so amama sua no kware na wo so asua bia firi mu a ye nyina gusu ayeko 10 years in ministry awo amna me hu wa me no nante Emmanuel 6 years be your prayer tower Newton 6 years be your prayer tower still but as your prayer tower member wahu amamane ne ye bone niema ye bone esi egunu na sofo sori gina so dem won ka bone anim wa so dem ho ene nyame be hira wo be ko heaven ana sei wo be ko brochire ene ye bone obi bata obi kunu obi yire ho obi ye niema bone wa so dem a so dem sika ni wodi kokoto ayi ye friend computer bra ayi 1200 no atro 1500 ni ye bone ene wo mo ye wa so dem ho ene obi si aso dem nyame a ye si aso na no obi afa no top plot wasesa ni ye bone na asi egunu ye gusa ni ye bone no do fo ahutie me ma obu mfome ye nyina ye ho aduo me ye bone enya se me ye bone se makọ wi ade o etere bo obi hu timi ye mahi na me nya no kura nka sutro kura me bono saa ni ma no se ye asi egunu ye tu ye hu firim wo so wo de ye woni ye bone be no ade na ade ya wo yiri wo fie Chombo no bra wunyi sika se wata so fa sika no a no oba ni ni sika no a no adi na di sika na sho botom okwa bonta na ade akototo ne ma bone eya ne ya bone wase sa ne me na odi tiasafo no yemu no wu si da won kan kira wo yire na wo de wo maame adi ato wo dan so
we ya so de pani ezase o pese wo gya wo yiri nti na do wo maame de wo do sister di aye da no den cha ne plan nyina eti se be ko ba ma oba ne se mi kunu wada ya be ko ne ni din enye ni din na waso oni ya bone no wase gunu wa bi accounts wo no wo yiri aka bo mo bi accounts our bank ADB anase commercial bank na so asa for kira ko bia bank accounts wo ba bi a wo yiri ni wo kuru ni saa de ya bone wase gunu aha wase de man ba ko ne fancy 17 wase enti maka ye wase no enti maka ye na medi adanse awrade mu semo nanti bio ne amamai mu aka no enante won adwene hunu emu no so amama na aka no omo nante wo ma adwene hunu adwene enye nipa bone ya to abai obi ti asodon pa wo fra na wo Kristo ni eka no kwa ne kantokwasi wow amama ne semo ne obidi ye wote wo man mu pa eka no kwa ne kabirichi abo saa adwene no se yemfiri mu odofo a wotie bi mesrew saa asem ya me no kan hyema obi anya bi mo wo Europe amotie ye nyina na me hyira mo nkoso hye na mo hye ye nkuran e wo dwumadi a ye de nya se wo hye ye nkuran keke wo hye ye nkuran na wo fa asem no na odi aya abobra na odi atoto wabra bo ho enche na wu enche na mawu na se Yesu bia me no me no anya trabia na wo twe ye bosome mo emre na kwa wieye na enche ni Yesu ba maneda na obi nim no yesiesi ye ho de atwe da kese no Fadward ministry no do ma chede enum no yesiesi ye ho awrade de amaye se de beboa me no mi no de pompa ye wo Yesu dem awrade hwi mo kra enu ni padu afiri wo mfam na kwam awrade fo na ye resa do ma chede no emfa ne san kan efiri soro mo soro no be hwe wo Jerusalem no Judea no Samaria awrade yi wo ma ena ye nante kobonim na wo ma ensa enante kobonim na wo kunu se ekobonim na wo yire se ekobonim no awrade yi sansa nyina afamla Kristo ni nyuna ase wọ́n na nimu kyerɛ me no mienu wọ́n ka me no mienu wọ́n hyɛ me no mienu sapo mu den na baabi a yɛgyina no yɛtumi aka no korɛ na maama ne ne yɛ bɔne no me no mienu atwe wɔ firim na nkyɛ na Yesu pia me no mienu anya tenabea Awurade nka ho wɔyɛ ɔkɛseɛ sɛdeɛ Awurade ahyɛ no ɛwɔ Yesu dim amen.